আহিব অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে কোনেও যাব নালাগে যি অকলে পিন্ধা হৈছে दिनै खोब माने गोजोनथाव खोथा दिनैहाय माने क'क्राझार टाउननि फ्राय 1000निबो बारा बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैहाय इउपिपि दोलोआव हाबदों बियो जोंनि इउपिपिनि थाखाय खोब माने मोजां खोथा खारन जोङो मिथिगौ जे क'क्राझार टाउना सिगांनि समावहाय बिपिएफनि मोनसे जायगामोन दा दिनैहाय मानसिफ्रा जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे मोनसे सरकार सालायबाय थादों दा शान्तिनि खोथा डेभेलपमेन्टनि खोथा बयबो हारिजों लोगो लानानै जोंनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बेफोरखौ लानानै गोबां खामानि मावदों दा बेखौ नुनानै जोंनि बिटिआर बासि क'क्राझारल' नङा बिटिआर बासिफ्रानो दिनैहाय लासै दिनै इउपिपिएलआव दिनै बाहागो लादों बा जयना जादों बिनिखायनो दिनै आं बनगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै खोब माने गोजोननाय थादों आरो आं मिजिंथिदों दिनैनि बे जयेन जानायजोंनो निस्सय आरो इउपिपिएल दोलोआ मोनसे शक्तिशालि जागोन होननानै सानो जों मिथिनाय मथेबा बावैसोनो बिपिएफनि गोबां नेताफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जागोन आरो बयबो दिनैहाय रियेलाइज खालामदों बुजिदों जे थारैनो प्रमद बर' माने बिटिसिनि चिफ जानानै बा बिटिसिनि गार्जेन जानानै जेबादि खामानि मावदों बियो मोनसे बिराद आकर्षण जादों आरो आकर्षणल' नङा थारैनो मोनसे राइट वेजों खामानि मावलांदों बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाफ्रा सानदों आहा मोनसे सिमां दं बा जोङो सानदों क'क्राझार टाउनखौ मोनसे सौन्दर्य टाउन हिसाबै जोंहा खालामनांगौ दङ क'क्राझार टाउनखौ मोनसे बिउटिफिकेसन खालामनांगौ दं खारन क'क्राझार टाउना जाहैबाय मा जोंनि बिटिसिनि केपिटेलखाय जोंहा गोबां बेवहाय प्लेनिं जा खालामनांगौ दङ दा बेखौ जोंनि प्रमद बर' सारा गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुंदों जेरै बुंदों एरै लासै खामानि मावगासिनो दङ सानफा एफा क'क्राझार टाउनखौ बिउटिफिकेसन खालामनायनि थाखाय माखासे पलिसि लादों दा बेफोरखौ दिनै क'क्राझारनि बासिन्दा जेसेबां दं बर'आनो होन बेंगलियानो होन गुबुन हारियानो होन दिनै लासै बे जिनिसखौ बुजिनानै इउपिपिएलनि फारसे जयना जादों फैला एखेबारे हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि मोनसे सक्तिया लासै जागासिनो दं खोब आङो आरो देबरगावआव बे मोननै समस्तिखौहाय गोबाव समनिफ्रायनो बे केम्पनि बिसायख'थियाव माबायदि मिजिं खालामदों आङो बेखौनो बुंदों सिगाङावहाय बिपिएफनि बियो मोनसे मैखोम जायगामोन दा दिनैहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे खामानि जाबाय थादों बेखौ नुनानै बनगाव देबरगाव आरो बनगाव देबरगावल' नङा दिनै दतमा समस्ति बावखुंग्रि समस्तिनि जेसेबां भटार दङ बे भटारफ्रा दिनै रियेलाइज जादों बुजिनो हादों बेखायनो दिनै पुरा इउपिपिएलनि फारसे मोखां जाबोदों इउपिपिएलनि फारसे जयना जादों दा बेखौ नुनानै माने बेखौ नायोब्ला 2025आव बनगाव देबरगावआ देरहानाया रोखा आरो प्लास जोङो खाथि खाला बावखुंग्रि दतमा इभेन सालाकाटि जोङो जा मोनसे रिपर्ट मोनदों दा सिं बिराद मोजां जोंनि इउपिपिएलनि फारसे आरो बेखौ नायनानै 2025आव इउपिपिएलआ गोबां सिटआव देरहागोन आरो मोजाङैनो सरकार दानो हागोन होननानै जों मिजिं खालामनो हायो नंगौ दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सारनि बिनि निति आदर्शखौ आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गासै मावनायफोरखौ नुनानै क'क्राझार सहरनि सिङाव थानाय 1, 2 आरो 3 बे मोनथाम वार्डनिफ्राय दिनै 1000नि बारा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोनि सापर्टारफोर बिथांमोननि भटार्सफोरा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय आरो बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय जोंनि इउपिपिएलनि परियाल जाबाय आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय दिनैनिफ्राय बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिथांमोनहा खामानि मावसिगोन दिनैहाय जोङो क'क्राझार सहरनि सिङाव थानाय 1 नम्बर वार्डनि राम मन्दिरनि लांगोनायावहाय दिनै गाजा गोमजायै लैहोर मानसिफ्रा फैनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो
UPPL दोलोनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों आरो बिथांमोननि अभाब अभियोगाव जोङो जेब्लायबो सहाय होगोन आरो जोङो रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगोन। फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदिनो खामानि मावलांगोन आरो जोङो आसा खालामदों दिनैहाय दा जोंनि क'क्राझारनि सिङाव थानाय 6टा समस्तिनि बिथोराव जोङो देबोरगाव आरो बनरगावखौ देरहागोन होननानै जोङो दिनैहाय फोथायनाय दङ। जोङो आरो दिनैनि बे जयनिं प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे फोरमान जायोदि जोङो बनरगाव समस्ति आरो देबोरगाव समस्तिया जोङो देरहासार जासिगोन होननानै जोंहा मोनसे फोरमान जाबाय। आरो जायफ्रा दिनैहाय बेयाव बिथांमोनहा दिनैनि बे प्रग्रामखौ खालामबाय आरो जोंनि पार्टिनि जानानै UPPLनि जानानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंनो हाबाय, बिथांमोनखौबो आं साबायखर होदों आरो बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायावनो बे हाबाफारिया जाफुंबाय। बिनि थाखाय बयखौबो आङो साबायखर बावदों। दिनैहाय जोंनो माखासे गोबांथार आरो 3 आरो 4, 5 नाम्बार वार्डआव दिनैहाय आरोबाव 700 जनसो मानसिफ्रा रेडि जानानै दङ। बिथांमोनहा जयेन जाफैगोन। बिथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो प्रिपारेसन रेडि जागासिनो दङ। माखासे साननि उनावनो 3 आरो 4, 5 नाम्बार वार्डनिफ्राय 600 नङाबा 700सो मानसिफ्रा जोंनि UPPL दोलोआव যোগদান जाबावगोन। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে এই সময়ত যিটো আমাৰ UPPL দলৰ চৰকাৰ চলি আছে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্ব ছাৰত বহুতো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন আৰু ঐক্য আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দলৰ উদ্দেশ্য এই দলৰ উদ্দেশ্যটো লৈ কাম কৰি আছে। আমাৰ এই দলৰ নীতি আদৰ্শ লৈ ভাল পায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আমাৰ UPPL দলত সদায় হাজাৰ হাজাৰ যোগদান কৰি আছে। আজিও আমাৰ কোকৰাঝাৰ যিটো টাউন এই টাউনৰ 1, 2 আৰু 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা এই ৰামকৃষ্ণ মন্দিৰৰ যিটো ফিল্ড এই ফিল্ডত আজি গ্ৰেণ্ড জইনিং লোৱা হৈছিল। ইয়াত আমাৰ এই 3টা ৱাৰ্ডৰ পৰা 1000ৰ নিচিনাকৈ ইয়াত আমাৰ UPPL দলত আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শক ভাল পাই আজি ইয়াত জইনিং কৰিছে। ধন্যবাদ। সমষ্টিটো এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো হ'ল আমাৰ দেবৰগাঁও সমষ্টি আৰু এই 1 আৰু 2টো আমাৰ বনৰগাঁও সমষ্টি। নিশ্চয়কৈ আমি আগন্তুক 2025 চনত আজিৰ যিটো আমি দৃশ্য দেখিছোঁ এইটো যদি আমি চাওঁ আমি নিশ্চয়কৈ আমাৰ বনৰগাঁও সমষ্টি আৰু আমাৰ দেবৰগাঁও সমষ্টিটো আমি নিশ্চয়কৈ জিকি যাম, মই এটা অনুভৱ কৰোঁ। ধন্যবাদ। UPPL তরফ থেকে আমি বলছি 1 নম্বর ওয়ার্ড 9 নম্বর সমষ্টির অশোক বিশ্বাস আমার নাম। আমি UPPL কে সমর্থন করলাম বা যত লোক আছে সবাইকে স্বাগতম জানাই আর বলছি যে যারা যারা জয়েন করার ইচ্ছা বা যারা যারা জয়েন করবে তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আসুক এখানে জয়েন করুক। UPPL আমাদের অনেক পুরনো পার্টি আর পুরনো পার্টি বলতে অনেক উন্নত করছে আর উন্নত করে যাবে আর আমাদের ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতের জন্য ওনারা হেল্প করবে। তারপর হচ্ছে আমাদের রাস্তাঘাট সব দিকে ওনারা বিচার করে সব কিছু করবে দেখবে। তাই আমরা UPPL কে ভালো পেয়েছি, তার জন্য আমরা UPPL কে সমর্থন করলাম। সেটাই আমার বক্তব্য। আর মানুষ হয়ে আছে ইয়াতে 1000 মান মানুষ হব ইয়াতে। 2 নম্বর আর 1 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর ওয়ার্ড ইয়াতে। আর UPPL পৰা মই কৈ আছো UPPL যেটো কৰিছে আগৰ সরকার যে আছিল এটো কৰা নাই, কিন্তু এতিয়া দেখি আছো মই যে UPPL আহি কেনে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আহি কেনে বহুত কিছু কৰিছে ইয়াতে বা কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কৰিছে, বাহিৰত কৰিছে। এই কাৰণে মই ভাল পাওঁ বা বেলেগক মই লৈ আহিম যে এটো মোৰ লগত আহা, মোৰ লগত হেল্প কৰা। সবাই
হেল্প কৰিলে মানুহ হেল্প কৰিলে অলপ আগবাঢ়ি যাম এই কাৰণে সবকে মই জানালো যে এইটো ইপিপিএল পৰা মই জানালো যে আপোনালোকে সবাই হেল্প কৰক বা স্বাগতম জানালো মই ধন্যবাদ আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ টাউনৰ মাজমাজিয়াৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৰাম মন্দিৰ ময়দানত বিশাল যোগদান সভা এইটো আজি ইউপিপিএল দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মানুহক আকৃষ্ট হৈ পেলাই 1 নম্বৰ টাউনৰ আৰু 2 নম্বৰ আৰু টাউনৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অসংখ্য মানুহ আমাৰ ইউপিপিএল দলত আজি এইটো ময়দানত যোগদান কৰিছে স্বতঃস্ফূৰ্তৰে জয়েন কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আৰু আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা আৰু আমাৰ প্ৰাইমাৰী টাউন বনাৰগাঁও টাউন প্ৰাইমাৰী পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ লগ লৈ পেলাই গ্ৰেণ্ড জয়নিং এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছে আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামত মানে যেইটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মানুহবিলাক আহিছে একমাত্ৰ বিপিএফৰ মানে ফালৰ পৰা আহি পেলাই ইউপিপিএলত জয়েন কৰিছে তো সেইকাৰণে আমি এইটো ইয়াৰ ডাঠি ক'ব পাৰোঁ অহা বিটিচি ইলেকশ্যন যেইটো আহি আছে তাতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ বনাৰগাঁও দেৱৰগাঁও এইটো সমষ্টি ইউপিপিএল দলে নিশ্চিন্তভাৱে জিকি আহিব তো গতিকে মানুহৰ যেইটো উদ্দীপনা দেখা পাইছে ৰাইজে আপোনালোকে মিডিয়াৰ সকলেও দেখা পাইছে তো গতিকে এইটো আৰু মানে আৰু ক'বলগীয়া কথা নাই কোকৰাঝাৰত হাগ্ৰামাৰ দল বিটিচিত হাগ্ৰামাৰ দল নিশ্চিন্তভাৱে ধ্বংস হৈছে তাত কোনো সংগঠন নাই মানুহো নাই তাৰ দলৰ প্ৰতি মানুহে মোহভংগ হৈছে তো গতিকে এইটো আমি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ অনাগত দিনত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিটিচিখন মানে উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে ইয়াতে আমি সবে সন্তুষ্ট পাইছোঁ আৰু আমাৰ বিটিচিৰ ৰাইজ নিশ্চয়কৈ সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে ধন্যবাদ।